Welcome to Injili Media. मौजूदा साल यानी 2026 में अमेरिका में बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स के दौरान एक नया ट्रेंड देखने को मिला जिसका टाइटल या जिसका उन्वान ये था कि ही गेट्स अस। इशारा खुदा यीशु मसीह की तरफ है कि वो हमें हर हाल में महफूज रखता है। ही गेट्स अस। इसके बारे आप मजीद इनकी वेबसाइट HeGetsUs.com पर भी देख सकते हैं। तो ही गेट्स अस के बाद आज ही खत्म होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान इसी तरह की एक और मूवमेंट का आगाज हुआ जिसमें फीफा वर्ल्ड कप में फोकस प्लेयर्स की तरफ नहीं और ना ही गेम की तरफ बल्कि फोकस सारा मसीह की तरफ रखना मकसूद था। तो इस मकसद के लिए ओशन सिटी नॉरेस्टर सॉकर प्लेयर्स की तंजीम की तरफ से दो नौजवान लड़कों ने जिनके नाम हैं ओवन मूर और मैट टेरल, इन्होंने फेथफुल चैंपियंस के नाम से एक मूवमेंट का आगाज किया जिसका मकसद ये था कि स्पोर्टिंग इवेंट्स के दौरान जीसस को खुदा यीशु मसीह को सारे इवेंट के दौरान सेंटर और फ्रंट और हर तरह से सारे इवेंट का मरकज बनाए रखना था। खास तौर पर 2026 के सॉकर इवेंट, सॉकर जिसे दुनिया भर में फुटबॉल कहा जाता है लेकिन अमेरिका में सॉकर 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में मसीह के नाम को इस इवेंट के दौरान ज्यादा से ज्यादा जलाल देना और मसीहियत के पैगाम को दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा फैलाना मकसूद था। तो इस मकसद के लिए इन दो नौजवानों ने डायरेक्टर टोबी प्रायर और ये हैयुआन प्रोडक्शन की मदद से एक तराना या एक एड या एक मशहूरी तैयार की जिसे फीफा 2026 के मैचेस के दौरान नशर करना था। सबसे पहले ये एड यूएसए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान नशर की गई और इसे एक ही दिन में 15 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। इस एड को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा रकम चाहिए थी क्योंकि फॉक्स स्पोर्ट्स जिस पर ये फुटबॉल के मैचेस अमेरिका में नशर किए जा रहे थे उनकी 10 सेकंड की एड को नशर करने के लिए 10 मिलियन से 25 मिलियन डॉलर की रकम चाहिए थी, लेकिन ओवन मूर और मैट टेरल सिर्फ $55,000 ही इकट्ठे कर सके। लेकिन बावजूद इसके फॉक्स स्पोर्ट्स ने इस एड को नशर करने में उनकी अयानत की और इसे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान नशर किया गया और इसके अलावा दीगर मैचेस में भी इस एड की झलकियां दिखाई गईं। तो इन दो नौजवानों के मुताबिक इस सारी मुहिम का मकसद या विजन ये थी कि इस बड़े इवेंट के दौरान यानी फीफा 2026 के दौरान लोगों का फोकस जो कि गेम की तरफ होता है, स्पोर्ट की तरफ होता है या स्पोर्ट्समैन की तरफ होता है, इसे हटाकर फोकस खुदा यीशु मसीह की तरफ लाया जाए और इस एड के जरिए ये मकसद हासिल किया जाए या ये पैगाम दिया जाए कि मसीह में ईमान और मसीह में निजात ही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए और ये कि मसीह को जानना ही हमारे लिए हतमी उम्मीद और हमारी नजात का माखज़ और हमारी मखलसी का सोर्स या मंबा है। तो इस एड के आखिरी अल्फाज कुछ यूं हैं। These won't fill your soul. But there is one man, a man who saves, Who heals, who redeems. this man's name is Jesus. Jesus. Wonderful Counselor, Everlasting Father, Prince of Peace. Mighty God. कि खुदा यीशु मसीह ही अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा हैं। गोया ये अल्फाज आइज़ाया 9:6 यूसाया 9 बाब की 6 आयत से लिए गए हैं। तो इस साल ही गेट्स अस के स्लोगन या नारे से शुरू होने वाली ये तहरीक फीफा फुटबॉल 2026 में खुदा यीशु मसीह के नाम के इस तराने या इस एड से इख्तिताम पजीर हुई, बल्कि यूं कहना चाहिए कि अब भी जारी है, जिसके बारे में इस एड के तैयार करने वाले दो नौजवानों में से एक ओवन मूर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एक चर्च में ये कहा, And all I am, guys, all I am is a vessel to Jesus. That's it. So none of this is from me. It's all from God and for God. And yes, we produced the first ever Jesus commercial in the World Cup. That commercial was prayed over, and that commercial was orchestrated by God, and it was from God. But today, it's evidence that Jesus works through the broken. It's not just something you read through in Scripture. Jesus isn't just a story, and these people in the Bible aren't just people.
they are people from God, and Jesus is still alive and well, and he's alive and well today, and he's working through my life, and I know for a fact that he can work through yours. We submitted God our yes. We had no idea how to produce a commercial. We didn't have a production team. We didn't know how to raise money, and God knows we had none. But in just 5 days, we raised $55,000. We aired the commercial in 5 cities, and 15 million people heard the gospel that day. کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ خداوند یسوع مسیح کو مرکزی مقام دیں اور ان کے پیغام کو جیسے بھی ہو دنیا تک پہنچائیں. تو ان 2 نوجوانوں نے تاریخ میں پہلی بار کسی بھی اتنے بڑے سپورٹنگ ایونٹ میں خداوند یسوع مسیح کو عزت اور جلال دینے کے لیے ایونٹ کا مرکز کھیل نہیں، کھلاڑی نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو بنا دیا. تو جہاں یہ فیفا ورلڈ کپ بہت سی ایسی باتوں کے لیے یاد رکھا جائے گا جب کھلاڑیوں نے اور ٹیموں نے مسیح کے نام کو جلال دیا. خاص طور پر امریکہ کی ٹیم نے اپنے ہر میچ سے پہلے اپنی ٹیم کے کپتان کی قیادت میں بائبل کی تلاوت کی، پریئر کی، اور اپنے ہر میچ کے بعد بھی اکٹھے ہو کر دعا کی، چاہے وہ ہارے چاہے وہ جیتے. اور خاص طور پر اپنے آخری میچ میں بھی ہارنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی مد مقابل ٹیم جو ان سے جیتی تھی اس کے ساتھ مل کر گراؤنڈ میں دعا کی، اور اس طرح سے اپنی شکست یا اپنی فتح دونوں کی صورتوں میں میچ کے آخر میں خداوند کے نام کو جلال دیا، جس سے دوسری ٹیموں نے بھی ان کے اس جیسچر کو دیکھ کر ان کی تقلید کرتے ہوئے اس روش کو اپنایا، اور ہارنے والی اور جیتنے والی ٹیموں نے مل کر میچز کے بعد خداوند کے سامنے شکر گزاری کی، دعا کی اور خداوند کے نام کو جلال دیا. تو یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ جو دنیا کا سب سے بڑا سپورٹنگ ایونٹ ہوتا ہے اس میں خداوند یسوع مسیح کی ستائش کے لیے ایک ایڈ تیار کی گئی، اور جس کو نشر کرنے میں ملینز آف ڈالرز خرچ ہوئے، لیکن صرف 55,000 میں تیار ہونے والی یہ ایڈ فاکس سپورٹس نے میچ کی ٹیلی کاسٹ کے دوران اپنے نیٹ ورک سے نشر کی. تو ہم ان 2 نوجوانوں کے لیے نہایت شکر گزار ہیں جنہوں نے دا فیتھفل چیمپئنز کے نام سے یہ ایڈ تیار کی، جس کا مقصد یہ ہے کہ کھیل ہو یا زندگی کا کوئی اور پہلو ہو، اس میں ہمارا گول صرف یہ ہونا چاہیے کہ جیسس از ایٹ دا فرنٹ اینڈ دا سینٹر، اسپیشلی ایون ان اسپورٹنگ ایونٹس لائک فیفا ورلڈ کپ. تو ان 2 نوجوانوں کا شکریہ کہ انہوں نے اس تاریخی ورلڈ کپ میں مسیح کے نام کو جلال دینے کے لیے یہ ایڈ یا یہ ترانہ تیار کیا. God bless you, Owen Moore and Matt Terrell. You are indeed faithful champions of Lord Jesus Christ. Thanks for watching.